Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de cheesecake aux fraises. On aura besoin de 300 g de mascarpone, غادي نحتاجو 300 g ديال mascarpone, 120 ml de la crème fraîche, 120 ml من القشطة الطرية, sour cream, moi j'ai remplacé par 6 yaourt perli, استعملت 6 ديال perli, 300 g de biscuits, 300 g ديال biscuits, de la vanilla, une grande cuillère de sucre semoule, معلقة كبيرة ديال السكر, pincée de sel, قبيصة الملحة, et 200 g de sucre semoule, 200 g ديال السكر سنيدة, 5 grandes cuillères de farine, 5 ديال المعالق كبار ديال الفارينة, 4 œufs, 4 ديال البيضات. On commence par réduire les biscuits en poudre. On peut les mettre dans un sachet de congélation et les aplatir avec le rouleau à pâtisserie. دابا كنحطو les biscuits ديالنا في الروبو, كنطحنوهم مزيان باش كنحصلو على بودرة ديال البسكويت. On rajoute le reste des biscuits, كنضيفو الكمية المتبقية من البسكويت وكنكملو عملية. Maintenant on rajoute le beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes ou dans une casserole et on continue à mélanger. On rajoute une grande cuillère de sucre semoule. كنضيفو الزبدة المذوبة ومن بعد كنضيفو ملعقة كبيرة من السكر. Maintenant, on passe à préparer notre moule rond amovible d'un papier cuisson. Donc دابا كنحضروا الطبق اللي غادي يدخل الفرن, اللي غادي يكون مغلف بورق الطبخ. Maintenant, on recouvre le fond de notre moule rond par les biscuits. On va le tapisser en tassant bien avec un verre ou bien avec le dos d'une cuillère. دابا كنحطوا الخليط ديال لي بسكويت ديالنا, كنحاولوا نضغطوا عليه مزيان في لو مول ديالنا, يا اما بالكاس ou bien بالدار ديال معلقه كبيره. Mettez-le au four pendant 10 minutes à 180 degrés et laissez refroidir. حطوه في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة ومن بعد خلوه يبرد. Pour la deuxième étape, on va battre le fromage blanc à l'aide d'un fouet électrique. Ce qui est important, c'est qu'il soit à température ambiante. كنضربوا الجبن بالخلاط الكهربائي. On ajoute les 200 g de sucre semoule. كنضيفو 200 g من السكر الخشن. On ajoute 120 ml de la crème fraîche, 120 ml من القشطة الطرية. On ajoute 6 boîtes de perlis, environ de 500 g de yaourt. كنضيفو 6 علب من الياغورت perli. Et on mélange le tout وكنخلطو المكونات. On va ajouter le sel, puis la farine, les 5 grandes cuillères de farine. غادي نضيفو الملح و5 ديال الملاعق كبار ديال الدقيق. puis une cuillère à café d'extrait de vanille,
من بعد كنضيفو ملعقة من الفانيلا. On incorpore nos 4 œufs 2 par 2 et battre entre chaque addition. C'est très important de ne pas trop mélanger pour ne pas incorporer de l'air. غادي نخلطوا 4 ديال البيضات. غادي نضيفوا في كل اضافه 2 ديال البيضات ونخلطوا، مي نحاولوا ما نخلطوش بزاف باش ما ندخلوش الهواء للخليط ديالنا. Pour cuire le cheesecake au bain-marie, on va envelopper l'extérieur du moule de papier aluminium pour éviter que de l'eau ne s'infiltre. Cette méthode permet de cuire le gâteau doucement et d'éviter qu'il ne brunisse ou ne craque. باش نطيبوا التشيزكيك ديالنا في حمام مريم في الفرن، غادي نقوموا بتغليف المول بورق الألومنيوم تفاديا لتسرب الماء داخل التشيزكيك. On met le cheesecake au bain-marie, ensuite directement au four à 180 degrés. Laissez-le refroidir après toute une nuit. كنحطو لو تشيزكيك ديالنا في لو بان-ماري، من بعد كندخلوه للفرن على درجة حرارة 180 درجة وكنخليوه ليلة كاملة في الثلاجة. On arrive à la dernière étape de notre New York Classic Cheesecake. Pour la décoration, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fraises, des framboises, des macarons. J'ai même décoré par la pâte sucrée. Donc là, je suis en train de préparer le coulis de fraises, bien la purée de fraises. Pour la recette, elle est très simple. Donc vous mettez les fraises au feu avec 2 cuillères de sucre. Moi, je l'adore, un peu aigre. Donc j'ai ajouté le jus de citron. Donc voilà. بالنسبة للتزيين تقدروا تستعملوا أي حاجة متوفرة عندكم. فأنا حاليا كنوجد في لو كولي دو فريز. بالنسبة للطريقة سهلة جدا، كتحطوا لي فريز فوق النار وكتضيفوا عليهم السكر، وبالنسبة اللي كيبغيها شوية حامضة كتضيفوا قليل من عصير الحامض.